Okay, thank you for your presentation. Yeah. Now we are going to discuss your proposal for revision. Uh, Overall, yeah, this proposal. I mean, the idea need to be clarified. So let me ask you. Here you said improving speaking skill through PowerPoint presentation. What do you mean by PowerPoint presentation? Yeah, I mean, do you mean that the student will do PowerPoint presentation or the teacher? So you ask the student, every single student, or what? So how do you think that this presentation will help them improve their speaking? So I think you need to uh, clarify your topic in that way, yeah, because by reading your title, it is still not very clear what you mean by through PowerPoint presentation. So the meaning can be the teacher, yeah, teaching using PowerPoint presentation, or yes, the student will do it. Yeah. Um, Improving student speaking skill. Now, the other problem is that if you said that you make some groups, you have 5 groups, for example, in the classroom. Now, how many students do you think will do presentation? Huh? Yeah, I mean, in 5 groups, so how many students will do speaking in the presentation? Now, how are you going to do that? I mean, let's say you said each class, I mean, one class consists of 30 students. So meaning that one group will be 6 students. Now they are doing presentation, and these 6 students share the presentation, so they have to speak. I mean, in what way do you think that PowerPoint will help them speak? uh, I mean, like this, because I mean, when I read yours, I cannot see the connection between PowerPoint and speaking. Yeah. But it is more on presentation and speaking. So the I mean the student will practice speaking through doing presentation. Yeah, by doing presentation. Ah, now whatever um, uh, tools or media they use is not really, I mean, closely related to the
the practice of speaking. Yeah. You could use the word, I mean, the media PowerPoint here, and it become the keyword in your research, unless you really, I mean, you have to show that PowerPoint is very, strong. Was that what I mean here is that without PowerPoint, the speaking will not taking place. Yeah, will not be taking place. Now, if it is the case, then your title will be through PowerPoint presentation, yeah, because PowerPoint plays important roles in your research to practice, to provide times or activities for students to practice their skill, their speaking skill. But if you what I mean, but if you mean is only actually presentation and the PowerPoint is not really helping them to speak, then you have to remove PowerPoint. So the title will be Improving Student Speaking Skill Through Classroom Presentation. So they are doing classroom presentation. No matter what they use for presentation, can be PowerPoint, can be other material. Yeah, that's what I mean. If you use PowerPoint presentation as the title, you have to show the strong connection between PowerPoint that you mean and speaking practice. Yeah. But if the speaking practice taking place not because of PowerPoint, then you have to remove, yeah, the word PowerPoint there. Yeah. Because speaking skill improves when student do presentation. Yeah. Now, if you want to keep PowerPoint presentation, then you have to manage to regular, and I mean to what's that? To ask the student use PowerPoint in such a way, in a very perhaps certain way, yeah. So then there's a connection between PowerPoint activities and speaking skill practice. Yeah. Now, uh, in your presentation, you are keep saying that this is digital era, technological era, and so on like that. Now, PowerPoint today is no longer, I mean, special in terms of technology. Yeah. Because what we mean technology today is actually more on online technology. Yeah. If in our class, for example, what we are doing now, like PowerPoint, like what we are doing now, we are using PowerPoint in this way. So we don't call this as technological based, yeah, because the PowerPoint is only function as a tool for teacher to display, the material. Yeah, not more than that. Yeah. Now, then today it is, this is not what we mean technology. Ya. Ya, walaupun mungkin di beberapa sekolah kita PowerPoint pun mungkin belum biasa dipakai karena mungkin listriknya tidak ada atau alatnya tidak ada, dan kalaupun ada mungkin gurunya yang belum skillful dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi eh, kalau kita menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran kita, maksud saya jangan terlalu disebut bahwa berbasis teknologi dan sebagainya. Ya, ini sebagai alat sederhana saja kalau hari ini. Karena kalau kita bicara teknologi current time, ya, itu benar-benar teknologi yang kita maksud adalah
uh, ya something like e-learning gitu ya, atau sosial media online lah yang jelas ya. Nah itu yang kita maksud teknologi. Walaupun demikian kita bisa juga menyebut teknologi, tapi jangan terlalu di-emphasize maksud saya. Ya bahwa saya mungkin cenderung lebih aman menggunakan PowerPoint gitu aja. Bahwa ya Power as Media for Teaching gitu aja, nggak usah terlalu di dikaitkan dengan teknologi. Walaupun sekali lagi PowerPoint itu teknologi, yes correct, tetapi ini adalah teknologi yang sudah dianggap lama gitu ya, not the current advancement or development of technology what we mean today. Nah, sebagai kalau you memang benar-benar mau keep the word PowerPoint, maka di background of the study kamu harus menjelaskan PowerPoint. Maksud saya bagaimana PowerPoint yang you maksud itu bisa melatih speaking ya. What aspect of PowerPoint is good for speaking practice ya. Kalau di sini you bilang ya, the use of PowerPoint presentation allows almost all students to see slide and sometimes even image accompanying the text ya. PowerPoint can enhance teaching session by providing roadmap, reinforcing what you say and allowing you to use graphic and other multimedia. Ini kan maksud saya tidak ada hubungannya dengan speaking activities. Lebih kepada menolong guru menggunakan berbagai pictures, teks dan sebagainya. Ya kan arahnya menjadi seperti ya, betul seperti yang saya lakukan sekarang. It's not about speaking practice. Kalau memang mau, maksud saya, kamu harus punya ide bahwa speaking practice itu sangat berhubungan dengan PowerPoint. Jadi bagaimana cara mungkin melatihnya atau membuat materi PowerPoint yang Anda maksud itu benar-benar dengan menggunakan PowerPoint itu speaking practice will take place gitu. Makanya tadi sebenarnya saya ingin bertanya, maksudnya PowerPoint itu materi kah, media kah, atau apa gitu, environment kah, tools dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke. Nah, karena ini classroom action research, Anda harus menghubungkannya dengan masalah yang Anda hadapi itu apa? Apa kira-kira? You hanya bilang speaking very low. Saya kira itu bukan masalah. Ya anak kelas berapa nih? 11 grades itu kan kelas 2 ya kelas 2 SMA kan. Ya. Nah, ya kalau speakingnya masih kurang, saya kira itu bukan hal yang aneh ya, karena ya memang kurang kita belajar speakingnya kan sangat jarang gitu. Mungkin harus menemukan maksudnya menunjukkan masa lain juga. Kalau mau disebut speakingnya low, oke, bolehlah. Tetapi maksudnya jangan hanya itu, karena speaking low itu bukan dianggap masalah sebenarnya, karena itu kan sebagai akibat. Kalau kemampuan speakingnya kurang itu kan sebenarnya sebagai akibat. Kenapa? What's the problem? Justru problemnya itu yang ingin kita tahu. Misalkan the problems in our teaching classes is that, for example, we very seldom give student opportunity to do presentation misalkan. So in presentation,
actually we practice both things. The first one is speaking, and the second one is confidence. Misalkan seperti itu. Because speaking deals with these two things. Yeah, there are someone who are very fluent in English but very nervous. Then they also have problem in speaking, or otherwise, yeah, or vice versa. They are very confident, but their speaking is very limited in vocabulary, for example, like this. So experiencing this problem, the student need to do more, um, a practice in speaking. Ya. Kalau mau dikaitkan dengan PowerPoint, perhaps so by using PowerPoint, the student are helped, yeah, to uh, to speak orderly, perhaps, or PowerPoint can give them ideas to speak because using PowerPoint, they already wrote down their ideas, ya, pointers, namanya juga PowerPoint kan, pointers that they want to talk, so they can use PowerPoint, for example. Like so, it's really PowerPoint become the help for students to, yeah, you know, uh, if you are talking without any tools, any notes, for example, are more difficult than if you are talking using notes and also pointers that you have already prepared. By using PowerPoint, you can not only present the text, but also the multimedia resources, yeah, like animation, like colorful, a real picture, and so on like that. Even video, you can integrate in your PowerPoint. So if it is the case, then you might say that PowerPoint presentation, because the role of PowerPoint presentation in your uh, scriptsy, in your research, is very strong. Yeah, not only saying that PowerPoint presentation. Now, I mean, once again, if you want to keep the words PowerPoint, you have to really try to write as what I just said in your introduction. So please be explicit that in explaining that PowerPoint in your case, in your design, in your action research is very important role, plays important roles. Nah gitu, kalau itu ceritanya boleh judulnya tadi. Tapi kalau tidak, tadi saya dengar your presentation and also read your introduction, sebenarnya PowerPoint-nya tidak ada apa ya, tidak dia clearly connected ya, tidak ada hubungan langsung dengan belajar speaking gitu. Nah, itu ya. Nah itu masalah title ya, your title should be like that, dipahami seperti itu. Oke, I skip to terminology, speaking skill, PowerPoint presentation. Ya, saya kira ini penjelasan di terminologi juga harusnya demikian. Nah, kalau presentation, menurut saya ini PowerPoint dan presentation. Nah, PowerPoint yang kamu jelaskan adalah yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, kalau presentation itu yang kita maksud adalah classroom presentation. Jadi terminologinya menjadi classroom presentation adalah presentasi yang dilakukan oleh siswa anak kelas 11 misalkan dengan menggunakan media PowerPoint yang telah mereka desain sedemikian rupa untuk menolong mereka
speaking lebih lancar, misalkan seperti itu. That's the definition, ya, of classroom presentation. Oke. Nah, saya sudah menyampaikan sering sekali, ya, kalau classroom action research itu yang harus dibahas adalah teaching, karena CAR itu adalah penelitian tentang teaching, ya. Kalau kita mau sesuai sesuai ilmu riset, ya, sebenarnya kalau CAR itu kita meneliti gurunya. Guru meneliti diri sendiri, sebenarnya begitu. Makanya disebut dengan reflective teaching, ya. Oleh karena itu yang harus dibahas pertama kali dalam literature review itu adalah teaching. Teaching apa? Kalau cuma teaching terlalu umum. Jadi bagusnya langsung aja teaching speaking, atau teaching English speaking, atau teaching speaking English. Ya, it's up to you. Nah, jadi kita menjelaskan tentang apa itu teaching, apa itu teaching English, teaching speaking. Karena teaching in general definition is very, in this case, very different from teaching speaking, because because teaching speaking as a skill, you know, so you need to really define teaching is to design the activities so then the student are students have opportunity, have time to practice their speaking. So by giving presentation, for example, this is the strong way, of teaching speaking, because by giving student opportunity to do presentation, you give lots of opportunity to the students, to do practice, speaking practice. So it's like that, yeah. Now that's why the first heading, the first heading is teaching speaking, English speaking, something like that. So you need to explain not the speaking, but the teaching is more important to be explained. Now, still in that heading, the first part of your literature review, then the second the subheading under teaching speaking, you can talk about speaking skill. So improving speaking skill, for example. So in this section, you explain what you mean by speaking skill. Nah, ada nggak kamu cerita speaking skill di sini? Kayaknya belum ada kan? Coba, as far as you understand, as far as what you know, what cover speaking skills? Speaking skill itu apa aja? Aspeknya. Huh? Hmm? Ya, gini, kamu mengajar speaking, yang kamu ajarkan apanya? Pronunciation-nya. No, ya, so kamu ngajar speaking, yang kamu ajarkan apa? Ya, kita ngajar speaking. Presentation itu adalah apa? Presentation itu cara mengajarnya. Yang kita ajarkan tetap apa namanya?
tetap speaking. Nah, makanya disitulah harus dibahas di sini. What do you mean by speaking skills? Ya kan? Speaking skill at least cover two things. Ya kan? The first one is accuracy. The second one is fluency. Nah, dealing with accuracy, usually most of the cases, people teach speaking focus on fluency. The fluency means the flow of their speaking. So they don't really focus on whether or not the student using the correct grammar and also whether or not the student use the correct pronunciation. We can accept, their, let's say, their broken English, for example, as far as they can speak well and with good fluence, then we accept, Now, but because this is teaching, of course you can focus other thing, like for example the correctness. I mean the accuracy, So that's why in your teaching you focus on, for example, the correct use of vocabularies, the correct pronunciation, and the correct grammar, for example. You focus on that one, So that's why you don't allow the student to use incorrect grammar, incorrect sentences, for example, like that. Now, if it is the case, then perhaps your teaching material will be different. Now, that's why in this section, you have to cover all that material in your proposal. Itu yang dimaksud, maksudnya itu yang harus dibahas di bagian speaking skill. Jadi kamu ada dua bagian. Bagian pertama itu adalah teaching speaking, ya. Nah, bagian kedua nanti adalah PowerPoint, PowerPoint in teaching speaking. Nah, di bagian pertama tadi, teaching speaking, yang harus kamu bahas, yang pertama adalah teaching, apa itu teaching dan apa itu teaching speaking. Yang kedua adalah speaking skill. Nah, yang saya sebut tadi, yang mengcover akurasi dan fluency. Nah, apa yang harus kamu fokuskan? Seperti itu dalam in your teaching, which one that you focus on. Sebenarnya masih ada lagi aspek lain, ya. Ada orang mengatakan speaking itu adalah aspek linguistic skill and non-linguistic skill. Nah, itu artinya pembahasan yang lain lagi. Kalau linguistic skill berarti tadi itu cenderung kepada akurasi, penggunaan the correct language, ya. Sedangkan non-linguistic skill biasanya deal with fluency tadi. Fluency biasanya dihubungkan dengan confidence, ya. Jadi kalau speaking itu unsur confidence-nya sangat tinggi, ya. Karena orang yang tidak biasa ngomong, apalagi di depan kelas, kalau disuruh ngomong itu langsung terdiam. Nah, terdiamnya dia bukan berarti dia nggak bisa bahasa Inggris. They have other problem, ya. Nah, that you need to cover, ya, di dalam literature review. Nah, bagian kedua kita langsung saja. Bagian kedua itu adalah PowerPoint for teaching speaking, gitu aja, langsung. Karena fokus kamu sebenarnya teaching speaking. PowerPoint dibantu dengan PowerPoint. Nah, what you need to discuss in that section, you have to find few articles that talk directly about the use of PowerPoint in teaching speaking. I believe that there will be lots of articles already published
about that issue because PowerPoint is old topic ya. Mungkin topik tahun 90-an ya atau 2000 awal tuh PowerPoint. Jadi saya sangat yakin banyak sekali orang mengajar menggunakan PowerPoint yang sudah dilaporkan dalam bentuk riset artikel ya. No, it's up to you yang namanya riset ya. Kita tidak membatasi diri nak di Indonesia ke Pontianak ke dunia ke as far as it is relevant. It's okay. Bahasa apapun boleh asal bisa you baca. Bahasa Rusia bisa baca nggak? Ah, nggak bisa, berarti nggak usah dibaca. Kalau bahasa Indonesia kita bisa baca. So language doesn't matter, ya. Language doesn't matter. Whatever language in that article, as far as you understand, that's okay. Now, what matters is that the quality of the article. Kalau bisa jangan mengambil artikel. Kalau kita di Indonesia itu di jurnal yang harus ada sintanya lah minimal. Jangan di jurnal-jurnal yang benar-benar masih belajar gitu ya. Kayak misalkan kalau jurnal kita di prodi ya bahasa Inggris, misalkan jurnal JIP. Nah, jurnal JIP itu saat ini sebenarnya belum layak untuk jadikan referensi. Tetapi karena itu jurnal kita benar-benar di rumah kita punya kebijakan supaya menggunakan artikel JIP barang sekali satu atau dua sebagai referensi Anda. Supaya apa? Supaya nanti jurnal kita itu terakreditasi. Nah, gitu. Jadi kepentingannya itu bukan karena jurnal JIP itu artikelnya bagus-bagus, bukan ya. Karena di jurnal JIP biasanya bukan biasanya lagi yaitu semua penulisnya adalah mahasiswa yang selesai skripsi ya. Nah, kita sekarang sedang membangun ya ini. Nah, artikel-artikel kalau untuk kita sekarang nih untuk riset, untuk you skripsi maksud saya jangan mencari jurnal-jurnal yang dari jangan mengambil artikel dari jurnal-jurnal yang seperti itu. Cari artikel bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, no matter. Yang matters itu adalah dari jurnal yang Sinta 1, misalkan Sinta 2. Antara itulah, Sinta 3 bolehlah, Sinta 4 boleh, tapi kalau bisa yang Sinta 1, 2. Nah, untuk referensi, kenapa? Karena referensi itu kan untuk kita belajar, jadi kita belajar harus dari yang bagus, jangan belajar dari yang jelek, ya. Jadi so we have to learn from qualified articles. Nah, back to this ya, PowerPoint. Nah, PowerPoint seperti saya katakan tadi itu adalah topik lama. Sedangkan di Indonesia jurnal itu baru booming itu baru 5 tahun terakhir. Jadi mungkin kalau mau mencari judul PowerPoint di portal Garuda mungkin agak sulit. Jadi oleh karena itu bisa menggunakan Google Scholar. Kalau Google Scholar itu akan cover the world ya. Indonesian, not only Indonesian article but also the world. Now I encourage you to search directly ini bukan misalkan PowerPoint untuk pengajaran bahasa, bukan begitu. Langsung PowerPoint untuk pengajaran speaking, English speaking. Kita ingin tahu orang itu sudah melakukan apa, bagaimana mereka menggunakan PowerPoint untuk ngajar speaking. Jadi itu yang dibahas di sini, ya. Kamu tidak usah sebut Microsoft Office, PowerPoint, ya. Karena itu nama perusahaan, dalam penelitian kita tidak dibolehkan seperti itu. Kita langsung aja PowerPoint
PowerPoint presentation for teaching speaking. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana orang menggunakan PowerPoint untuk mengajar speaking. Nah, kita tidak perlu menulis tentang sejarah PowerPoint. No need, because your topic is not about PowerPoint actually, but your topic is more on the use of PowerPoint in the class. Yeah, so we need to do that. Ya, jadi ini dibuang aja. Nah, kalau advantages itu bolehlah sepanjang ini nanti menjadi bagian dari alasan kita menggunakan, ya. Nah, teaching spoken language tadi harusnya yang di atas, ya, yang saya bilang teaching speaking itu ya pembahasannya spoken language itu. Tapi yang dibahas benar-benar speakingnya, ya. Tadi yang saya bilang cover masalah fluency and accuracy, masalah linguistic and non-linguistic itu. Nah, itu that's literature review. Now, research method, ya. Research methodology. Bisa disebut research method, research methodology. Nah, tetapi kalau dalam riset yang sudah serius, itu beda antara research method dengan metodologi. Kalau metodologi karena ada logi, itu biasanya science of method, ya. Oleh karena itu biasanya kalau judul chapternya itu riset metodologi, kita itu membahasnya lebih dalam karena tentang science kan. Like in my chapter, I call it research methodology. Yang saya bahas itu tentang ini dulu, tentang ontologi, epistemologi, dan metodologi. Nah, itu baru metodologi. Nah, tapi itu enggak apalah, terserah kau mau bawa itu. Riset metodologi is okay. Nah, yang matter di sini riset type, tidak ada istilah riset types, ya. Kalau riset type itu cuman bahasa kita ya, bahasa kita orang Pontianak. Nah, riset type supaya mudah dimengerti, makanya kita sebut jenis research, ya. Biasa disebutin kinds of research. Ada juga biasanya karena panduan riset di EPKIP ini berbahasa Indonesia, di situ ada bentuk riset, maka kita terjemahkan menjadi form of research. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya tidak ada dalam buku riset. Research type tidak ada, form of research juga tidak ada. Nah, bukan istilahnya salah. Jangan menggunakan research type, tapi research apa? Research design. Iya. Research design itulah istilah yang standar, ya. Kalau buku riset menyebutnya research design ada, research method ada, research paradigm ada. Tapi yang lebih sering adalah research design. Why it is called research design? Because we design research activities. Di sini kita menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan riset. Makanya kita mendesain research activities. You are using classroom action research. So you are designing activities yang menggambarkan classroom action research. Apa itu? What activities you are going to do if you are designing classroom action research? Itulah makanya harus baca. Nggak bisa. Jadi riset, kalau riset desain classroom action research kan sudah jelas. Planning, lagi. Planning, saya kasih clue dah. Sebelum observing, planning. Setelah planning apa? Acting, ya kan? Sementara sedang acting harus ada observing. Setelah itu baru reflecting. Nah, jadi kalau classroom action research
yang biasa, tidak harus ini sebenarnya. Yang biasa dipakai orang adalah planning, acting, observing, and reflecting. There are 4 stages. Nah, di sini kamu jelaskan planning itu apa, acting itu apa, observing itu apa, reflecting itu apa. Dan yang namanya menjelaskan research design harus menggunakan referensi. Anda merujuk kepada ide siapa. Nah, kalau kita di bahasa Inggris ini, prodi kita biasa menggunakan Burn and Burn. Tahun 2010. Bukunya available online free. Nah, saya sarankan kalau kamu benar-benar mau melakukan classroom action research, baca buku itu. Ya, and Burn 2010. Doing Classroom Action Research in English Language Teaching, kalau nggak salah itu judulnya. Ya. Nah, di sini minimal you cover 2 things ya. Sebenarnya untuk semua mahasiswa ya, minimal cover 2 things. The first one is the reason, jelaslah definition dan reason terutama. Why we use, what is the purpose lah misalkan. What is the purpose of classroom research? Jadi itu yang harus dibahas di sini. Ya, kita definisikan sederhana, tapi yang lebih utama adalah tujuan utama kita classroom action research itu nak ngapain gitu kan? What do we want to achieve? Kan semuanya ada kekhususan. Eksperimental itu ada manfaatnya ataupun reasonnya. Why we use. Korelasi juga demikian. Nah, descriptive study juga demikian. Kita mau ngapain? Itu kan semuanya ada tuh dalam buku research. Nah, particularly your classroom action research itu kan sebenarnya to innovate the classroom activities, to solve the problem and so on like that. So that's why you manage, you create certain activities in order to solve the problem. Certain activities lah disebut dengan action. Jadi maka disebut dengan, karena di kelas menjadi classroom action research gitu. Jadi itu kira-kira. Nah, baru tadi kronologinya itu yang bagian kedua, yaitu planning itu apa, bukan hanya definisi tapi apa yang akan kamu lakukan di your research. Acting juga demikian, observing bagaimana kamu melakukan, and reflecting and so on like that. So that's research design ya, bukan research type. Kemudian research partisipan. Oke. Untuk sementara gini sudah oke. Time of research. Bukan time of research, mungkin research schedule, perhaps like that ya. Ini tidak perlu pun tidak apa-apa ya. Kalaupun iya tuh harus diupdate nih Desember 2022 kan. Juli to Desember jelas berbeda lah nanti. Tapi sekali lagi schedule-nya ini tidak harus disebut ya. Karena kita belum tahu persisnya kapan kan. Kemudian data collection ya, data collection ini bagian ini yang harusnya riset itu bagian ini yang paling banyak, paling panjang penjelasannya. I keep saying that seminar is about data collection actually ya. Jadi kalau classroom action research yang biasa digunakan itu adalah tes. Karena misalkan kalau speaking kamu untuk mengukur apakah ada improvement itu berarti diukur, gitu kan? Jadi pasti ada tes speakingnya, gitu. Atau paling tidak, walaupun bukan tes, harus ada mekanisme yang mengukur speaking performance. Nah, kalau classroom action research itu minimal 2 cycle.
Kalau classroom action research cuma satu cycle, itu namanya bukan classroom action research. So generic of a classroom action research has 2 cycles. Nah, kamu kan paling tidak mengukur speaking performance cycle 1 and then speaking performance cycle 2. Nah, cycle 1, perbedaan cycle 1 dengan cycle 2, cycle 2 adalah perbaikan proses pembelajaran untuk cycle 1. Bagaimana cara memperbaikinya? Harus melihat hasil refleksi gitu. Nah, nah di sini sekali lagi data collection ini yang paling urgent Anda bahas itu adalah instrumen yang Anda gunakan. Tadi kan tes of speaking test. Kalau speaking test berarti harus ada rubrik scoring rubrik of speaking performance. Nah, bisa juga bukan bisa juga biasanya itu observasi kelas. Nah, kalau classroom itu pasti ada observasi. Because we want to see how the teacher use PowerPoint presentation, for example, in the classroom. So we want to see how it works, whether it is good or bad, how the student reaction and so on like that, ya. Itu observation. Nah, yang ketiga biasanya field notes. Notes, pokoknya ketika kita mengajar, kita tuh harus rajin mencatat. Nah, itulah challenging-nya classroom action research. Jadi ketika kita mengajar gitu ya, kalau kita sendiri nih, kita pengajarnya, kita juga yang observasi, kita juga yang field note, jadi memang sangat sibuk. Oleh karena itu, classroom action research biasanya memerlukan kolaborator. Kolaborator adalah teman sejawat kita yang juga guru, bantu kita mengobservasi kelas, mencatat berbagai kejadian yang menarik untuk dicatat. Nah, itu namanya field note. Nah, biasanya itu data collection method. Jadi itu data collection gitu aja. Nah, terakhir adalah data analisis. Data analisis itu berarti kalau Anda memiliki 3 tadi, speaking, kemudian observasi dan field note, itu kan semuanya speaking ada tes speakingnya. Observasi ada hasil observasi. Field note ada hasil field note. Maka analisis harus dibahas semuanya. Jadi berarti bagaimana membahas, menganalisis hasil tes. Bagaimana menganalisis hasil observasi. Bagaimana menganalisis hasil field note. Gitu. Jadi itu berdata analisis. Nah, riset prosedur itu harusnya bukan di sini, bukan dipisahkan begini. Riset prosedur harusnya di riset design. Karena riset design is actually explaining riset prosedur di antaranya. So do not separate from riset design. Ya. Karena menjelaskan bagaimana prosedur riset itu adalah sebenarnya menjelaskan desain kita. Oke, ini apa nih? Oh, banyak sekali nih panunya. Molekul itu apa? Jurnal kah? Kok kayak gini? Susah banget nih. Ini jelas salah nih ya. Kalau ini artikel pasti ada doi-nya nih, doi-nya nih. Nah, ini doi-nya nih pasti. Iya, jurnal itu kita tidak perlu apa ya? Kalau sekarang tidak perlu menulis alamat jurnalnya, cukup menulis doi, ya, atau apa
dokumen apa, saya enggak tahu tuh ininya. Pokoknya identifikasi, nomor identifikasi artikel gitulah kira-kira DOI itu. Kalau artikel yang benar, maksud saya kalau jurnal yang benar, ketika diklik DOI-nya langsung masuk ke artikel tersebut. Ya. Makanya orang sekarang kalau APA sekarang 7 edition atau 6 edition, you must include DOI number. Nah ini misalkan contoh yang ini. Ya. Yang ini nih kan, ini DOI number nih. Jadi DOI number itu selalu dimulai dari angka 10. 10 titik bla bla bla. Itu 10 titik, titik ini menunjukkan dia institusi. Institusinya punya siapa? Di dunia ini semua institusi pemilik jurnal itu sudah terdaftar. Ini adalah nomor artikelnya biasanya. Nah, semua jurnal sekarang pasti memiliki DOI. Nah, kalau tidak memiliki, biasanya dianggap jurnal yang tidak standar. Jadi pasti ada. Kita JIP aja sudah punya DOI, ya, apalagi yang sudah terakreditasi pasti memiliki. Karena syarat untuk diakreditasi harus punya DOI dulu, gitu. Nah, yang jelas ini jumlah referensinya sangat kurang, ya. You need to work lots in order to revise your proposal. Kalau sudah revisi, dia otomatis sudah nambah nanti ini referensinya. Nah, referensi yang kami lihat nanti itu adalah yang referensi utama, main reference. Itu misalkan kalau kamu judulnya PowerPoint, berarti kami lihat nanti ya referensi kamu yang PowerPoint itu ada enggak. Nah, kalau ini yang nomor 2 nih, itu kan tentang PowerPoint tuh, upaya peningkatan hasil belajar siswa pada subtema pekerjaan orang tuaku melalui penggunaan media PowerPoint gitu kan. Nah, itu mungkin agak relevan, tetapi tidak terlalu relevan dengan, karena kan kita harus tentang speaking English ya. Berarti ini bukan main reference ya. Cari lagi misalkan kalau pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi itu pun tidak, itu masih terlalu umum. Nah, ini belum ada belum ada riset utama referensi utamanya. Nah, nanti harus punya ya. Nah, kalau kita prodi bahasa Inggris memang diharapkan referensinya banyak dalam bahasa Inggris ya. Sesekali pakai bahasa Indonesia boleh ya. Tapi kalau kita mayoritas bahasa Indonesia itu aneh, nanti pasti kena tanya. Waktu seminar pasti kena tanya. Nah, so we use Indonesian karena ilmu kita, ilmu prodi pendidikan bahasa Inggris asalnya itu bukan di negara kita. Jadi kalau ada orang menulis tentang ilmu kita dalam bahasa Indonesia itu pasti di antara dua, pasti ya mungkin dia adalah belajar juga kayak kita atau dia menerjemahkan. Jadi kan ilmunya tetap bukan dari mereka. Tapi tetaplah banyak juga orang pintar di Indonesia yang sudah menulis, pasti banyak. Makanya kita tetap boleh ya, tetap boleh pakai referensi bahasa Indonesia, cuman jangan mayoritas, itu aja. Jangan mayoritas referensi kita berbahasa Indonesia karena bertentangan dengan prodi kita. Oke, saya kira itu ya the discussion about your proposal. I think you need to really work hard in order to achieve the acceptable quality of your proposal ya for your real seminar ya.
the good thing is that your idea is already here, so you don't need really to change anything here unless you have to clarify, to explain more, ya, to make some clarification, ya. Yang saya bilang tadi adalah ya PowerPoint presentation itu belum begitu clear di dalam proposal kamu, itu yang harus kamu jelaskan lebih, ya. Seperti itu. Do you have more question? Okay, if not, then we stop here. So good luck for your revision later.